Iha-ihaon or hinay-hinayon. Basta si Bakuyo DJ na nga nito matubang sa camera automatic. Intro na dayon. Let's go! Op, maupay nga agagoy, mabiyahi kita pakadtukan dahagunoy. Diri banda goy, ang inobserbaran ko si tatay goy, grabe, 72 anyos na goy, pero kumbatig gihapon goy. Aloksoy ba kuyo be? Grabe nga Bakuyo nga paglabok. Didi nga banda goy, naninganok sa paligid goy, kay bangin ako diretso kadalantoy, imbis nga kandahagunoy goy. Sige tay, ayaw lakaw lang didatay, kay ako didi malingkod latay. Kumuta itlats nga i-revolusyon nga hikambyo. Hinahinaya laot tayo kay bayan kita mahatong bangat at balay ni Ratakyo. Adiri kalugod mahatagan sa 3 pesos nga pamasahin ni Bakuyo. Mawas na kini nga banda, porbida lot ini nga oran, di good magpataranta, nagpabida-bida. Ako luwad goy, nagkikidang tahaw na nga ako lang nga usa, nga. Sige Bakuyo, alabok eh. Dili nga banda goy, pwede ka mo magpalit sim bulaklak goy para sit iyo karelasyon or karelasyon. Ayaw nala magbulag malagi hapon. Ini goy, preparasyon ini para buwas pohon. Waray limit nga oras dili goy, mapapamahaw man paningod dor panihapon. Amo lagi hapon. Pag bandang huli, bulag lagi hapon. Gabay ka magpreto sindahon goy. Dinhila na kita kutob goy, kay wari ko man makiti si Hagonoy goy. Sige, kumbate regapon goy. Don't forget to follow and share goy.